دیکھیں جب 2018 میں اور ابھی بھی 24 میں جب میں الیکشن جیتا، اپنی میں بات کرتا ہوں، تو میرے ساتھ کم و بیش 3-4 ہزار لوگ آئے مبارکی کے لیے اور سیلفیاں کھینچیں. 3-4 ہزار لوگوں کو مجھے تو یاد نہیں ہوئی کہ کون کون ہے. جب آپ الیکشن جیتے پشاور. ہاں اور تحریک انصاف جس طرح میں سب یہ تو نیشنل لیول کی پارٹیز میں تو ہر طرح کے لوگ ہوں گے. سو پی ٹی آئی کا کائنڈ آف سپورٹر ہونا ایک بات ہے، لیکن یہ کہ جی اس میں جماعت کسی طرح انوالو ہے، یہ تو بہت بہت سنگین اور سیریس بات ہے نا. عطا تارڑ صاحب نے بات کی. میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا بھی میں آپ کو جواب دیتا ہوں. میں میرے اوپر ایک اسلام آباد میں ATC میں FIR ہے دہشت گردی کی. اس کا وقوع آپ نکال لیں کہ جو اس FIR میں تاریخ لکھی ہے، اور میرا پوچھ لے کہ میں کہا تھا میں اس وقت نیشنل اسمبلی کی ڈیلیگیشن میں ملک سے باہر تھا. تو مطلب ہے یہ میں قومی اسمبلی کا ممبر ہوں اور اس وقت بھی تھا جب FIR کٹی تھی. تو ورکر تو مطلب ہے نہیں، بٹ آپ کی پارٹی کوئی اس کو چھان بین کرے گی، کچھ معلوم کرنے کی کوشش کرے گی؟ الزام بہت سنگین ہے. یو کانٹ جسٹ برش اٹ آف بائی سیئنگ کہ بڑی پارٹی ہے، ورکر کوئی بھی ہو سکتا ہے. ابھی ریسنٹ ابھی یہ ہے کہ اس کے اوپر یہ جو ابھی یہ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں تو ہم اپنی ڈیو ڈیلیجنس کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ ایک پراپر ایک ریجوائنڈر آئے. اب میں مطلب ہے بغیر کسی انفارمیشن کے اپنی طرف سے کچھ ایسی بات نہیں کہوں گا، لیکن یہ بات ہے کہ اگر اس جو مجھے لگ رہا ہے کہ اٹ از سم تھنگ جس میں شاید کچھ ایسی چیزیں ہوں وچ ہمارے جو CM صاحب ہیں میں بھی کل کو یہی حکومت ان کو امپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرے. بہت سنجیدہ بات کی. نوشین صاحبہ، آپ نے شیر علی ارباب صاحب کی بھی بات سنی، عطا تارڑ صاحب کی بھی بات سنی ہوگی. تو تارڑ صاحب نے بھی کچھ پروف اکٹھے کیے ہوں گے، کوئی ان کے پاس اطلاعات آئی ہوں گی جو انہوں نے اتنا سنجیدہ الزام یا سنگین الزام میں کہوں لگایا ہے؟ دیکھیں جی، میں پہلے تو عرفہ اگر آپ اجازت دے تو میں شیلہ رضا صاحبہ کی بات کا جواب دے لوں. اگر اس کو میں جلدی سے ختم کروں تو میں پھر اس پہ آ جاتی ہوں. جی میں شیلہ صاحب اچھا ٹھیک الیکشن ہے، آپ کی دونوں کر لیں. بات ہو، ہاں میں کہہ رہی تھی کہ الیکشن کی بھی بات تو کر رہی تھی. دیکھیں میں خود ابھی LA 35 جو ہے جموں کی سیٹ، وہ ہمارے پاس تھی، گجرانوالہ ڈویژن، آپ کو پتہ ہے. تو اس سیٹ کے الیکشن والے دن بڑی پر امن پولنگ ہوئی ہے، اور کوئی ایسا نہیں تھا کہ کہیں ایک بھی پولنگ اسٹیشن سے کوئی بے ضابطگی یا کوئی ایسی چیز رپورٹ ہوئی ہے جو کہ پولنگ اسٹیشن اگر کوئی بند نہیں ہوا اور رپورٹ نہیں ہوا اور اچھی جو تھا وہ ٹرن آؤٹ ہوا. تو الیکشن کا حصہ میں تو خود بھی ہوں، کیونکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کنٹیسٹ کرتی ہوں اور لوگوں کے ووٹوں سے ہی آگے وان تک آئی ہوں. تو بے ضابطگیاں تو جو میرے ساتھ ہوئی تھیں وہ تو مطلب نیشنلی اور انٹرنیشنلی لوگوں کو پتہ ہے، لیکن وہ دور گزر گیا. اور میں یہی ان کو کہوں گی دوبارہ کہ ہم پیپلز پارٹی کا احترام کرتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ چلنا بھی چاہتے ہیں، اور میں یہی ان سے بھی گزارش کروں گی اور یہی امید بھی کروں گی کہ یہ جو الیکشن کا ادوار ہوتے ہیں یہ مختلف ہیں، اور جب ساتھ مل کے بیٹھنا ہو، چلنا ہے، تو ایسی چیزوں کو اپنے ذہنوں سے نکالنا پڑے گا تاکہ ہم جو ایک مشن جو کہ پاکستان کی فلاح و ترقی ہے اس کے لیے دوبارہ اکٹھے ہو جائیں. اور اب اگر میں بات کروں کہ جو انسیڈنٹ ہوا اس میں اگر عطا تارڑ صاحب ہیں ہمارے، دیکھیں آپ انفارمیشن منسٹر ہیں، تو کوئی ثبوت ہوں گے تو اس بنا پہ ہی اتنی بڑی بات وہ کر رہے ہیں. کیونکہ اگر شواہد موجود نہیں ہیں تو وہ اس طرح کسی پارٹی پہ یا کسی ایک فرد واحد پہ الزام نہیں لگا سکتے. تو ظاہری بات ہے انویسٹیگیشن ہوئی ہوں گی تو جس کی وجہ سے یہ سامنے آیا ہوگا کہ اس ملزم کا جو ہے وہ تعلق PTI کی جماعت سے ہے. اور انتشار اور جو ایک شدت ہے آپ کو پتہ ہے جذباتی ہونے کی، وہ تو ان میں بہت زیادہ ہے، کیونکہ قوت برداشت بلکہ ختم ہو چکی ہے. تو میرا خیال ہے اب اس کو مزید جو ہے وہ انٹیروگیٹ بھی کریں گے، انویسٹیگیشنز بھی ہوں گی، اس کے بعد ہی کوئی کلیئر ٹھیک، پکچر سامنے آئے مزید. بالکل ٹھیک. شیلہ صاحبہ، آپ نے نوشین افتخار صاحبہ کی بات سنی، اور وہی آپ بریک سے پہلے بھی کہہ رہی تھی، تو مجھے جو سمجھ آیا اس وقت جو آپ بات کر رہی تھیں کہ صرف الیکشنز کا ایشو ہے، تو پھر اب جیسے نوشین صاحبہ نے کہا کہ اب الیکشن کا وقت جب ختم ہو گیا تو از اٹ بیک ٹو جس کو کہتے ہیں بیک ٹو روٹین، اب وہ الیکشن کی تلخیاں الیکشن تک ہی رہ جائیں گی اور ویسے جو اتحاد ہے وہ چلتا رہے گا؟
कुछ हमें समझाएं कि अब ताल्लुकात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के किस नहज पे खड़े हैं? आई मीन व्हाट डू वी एक्सपेक्ट गोइंग फॉरवर्ड? जहाँ की नौशीन ने बात की, वो सीटें तो वो है ना जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा हम जेब में रख के चलते हैं। हमें इतराज नहीं उन जेब में रखी हुई चीज सीटों का, हमें ये भी इतराज नहीं था कि इनकी हुकूमत बन जाए। हमें 5 सीटों का हिसाब चाहिए और 5 सीटों पे हमारे 2 कारकुन शहीद हुए और हमारे सिटिंग एमएनए को गोली लगी है, सीएमएच में उसे ले गए थे, बाकायदा बैठ के बड़ी क़यादत की तरफ से सेकंड ईयर से जो है मजाक उड़ाया गया। तो ये सब चीज़ें पार्टी में नाकाबिले बर्दाश्त समझी जा रही हैं। सदर साहब ने अपना आईनी काम किया है क्योंकि वो एक आईनी पोस्ट पे हैं, उन्होंने कर लिया, लेकिन पार्टी में इसके खिलाफ बड़े मसाइल हैं। किसी की जान चली जाना, आप बात कर रही हैं ना, अभी अता तारड़ ने बात की है कि जान गई है, तो भी हमारे लोगों की भी जान गई है, तो उस पे तलखियां हैं और ये तलखियां मुझे सेटल होती हुई महसूस नहीं हो रही, सेटल डाउन होती हुई मुझे महसूस नहीं हो रही हैं। तो ये जो क्योंकि नहीं हो रही हैं और खुद मैंने भी महसूस हर लेवल पे किया है कि मैं बार बार कहूँगी कि चाहे जीबी हो चाहे एजेके हो, यहाँ पंजाब मोटिवेटेड एक कैंपेन थी जिसमें बिलो द बेल्ट बातें की गई, जिसमें जो है ये समझा गया कि जीबी के बाद अगर पंजाब से एडजेसेंट कश्मीर के मीरपुर में और इधर हमने सीटें नहीं ली तो जो एक 15-20 का शोर मचता है कि वही सीटें वो भी आइंदा हमें नहीं दी जाएंगी, तो इजाफी नहीं दे सकेंगे और ये 15-20 भी साथ छोड़ देंगे। तो ये उसकी वजह से बड़ा ब्रूटली जो है वो मैं कहूँगी बड़ा सख्त कर रही हूँ। लेकिन जब कोई शख्स को मार दिया जाए और जब 2 इलेक्शन में 2 लोग को फायरिंग करके जो है, एक को फायरिंग करके और एक के सर पे वो लगा के मार दिया जाए, फिर उसको एफआईआर भी ना किया जाए, उसकी एफआईआर उसका बेटा बैठ के करवाए वो करने ना दी जाए, तो मामलात में तलखी आ जाती है। जब तलखी आ जाए तो फिर उस तलखी को इंसानी जान से बड़ी कोई चीज नहीं है ना। तो 2 जानें गई, आज 1 जान गई आपस में लड़ाई में, तो वजीर इत्तलात ने उसको बहुत कंडेम किया है। तो शायद उन जानों का भी इदराक होना चाहिए जो 2 एक में और मुजफ्फराबाद में गई। तो ये तलखी बहुत ज्यादा एग्जिस्ट कर रही है फिलहाल। बिल्कुल ठीक, आई गेट योर पॉइंट शैला साहबा। जी शेर अली अरबाब साहब, बहुत अब हम क्या कहें कि सुहेल आफरीदी साहब इस्लामाबाद आए, उससे पहले उन्होंने 27 सितंबर का ऐलान किया। अच्छा, अब ये जो 27 सितंबर का आपका ऐलान है लॉन्ग मार्च का, इस पे पार्टी में और पार्टी के बाहर से बहुत तनकीद हो रही है कि आप लोगों ने भी शायद कोई इतनी जो लंबी तारीख दी है, 14 अगस्त भी नहीं अभी आई, आप 27 सितंबर को देख रहे हैं कि इसमें भी आपने किसी से बातचीत करके कोई इस्टेब्लिशमेंट से पूछ पाछ के उसके बाद ये तारीख अनाउंस की है। देखें, एक बैठक पेशावर में, उसमें तो हम मौजूद थे, ये आपके जलसे से पहले हुई? जी। और उसमें ये था कि डिस्कशन ये हुई थी कि हमें उस वक्त 5 से पहले था कि जी 5 अगस्त को भी हमने 5 अगस्त में हमारे पास 2 ऑप्शंस थे कि या तो हम रैलीज करें केपी में और पाकिस्तान में पूरे, और या हम जलसा करें। तो कंसेंसस आखिर जलसे पे आ गया कि और पेशावर में हमने जलसा किया। और फिर हमने कहा कि जी चूँकि ये जो एक लॉन्ग मार्च है या जो एक पीसफुल डेमोक्रेटिक आइन के एम्बिट के अंदर प्रोटेस्ट है, वो इट्स ऑल्सो अ लॉजिस्टिकल एक्सरसाइज। ये सिर्फ ये नहीं कि हम जाएंगे। व्हाट्स द पर्पस ऑफ दिस लॉन्ग मार्च? इट इज़ बेसिकली कि जी हम जो है एक प्रोटेस्ट करें, लार्ज स्केल पे करें, और इसलिए करें कि जी हमें बहुत सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जी खान साहब तक रसाई किसी की नहीं है। तो यानी कि कहाँ एक ज़माने में आप लोग इमरान खान साहब की रिहाई चाहते हैं? हाँ, ठीक है, हाँ, दोनों हैं चीज़ें, ठीक है। वो अब रसाई पे बात आ रसाई इज़ ओनली वन। दूसरी इस पर सिर्फ ये बात भी है कि इनके जो ट्रायल्स हैं अभी भी, आज सलमान अकबर राजा साहब और हमारे और साथी वो गए हैं, रजिस्ट्रार साहब ने उनको शायद कोई कमिटमेंट की है कि जी अगले हफ्ते 6 में से 5 केसेस हम लगा लेंगे, बिकॉज हमने सुप्रीम कोर्ट के बाहर एक प्रोटेस्ट किया। तो मतलब अगर प्रोटेस्ट से
केसेस लगने शुरू हो जाते हैं और प्रोटेस्ट से जो है वो जो रास्ते आईनी और जो कानूनी हमारे हकूक हैं वो प्रोटेस्ट के बाद मिलने शुरू होंगे, तो अब हमारे पास क्या चारा होगा। दूसरी तो प्रोटेस्ट तो आज भी आपने गुज़िश्ता रोज भी करना था, जिसपे सलमान अकरम राजा साहब और जुनैद अकबर साहब लड़ते रहे, तो आप लोगों की वो वाली उस पर भी मैं था, वो उसमें थोड़ा सा कम्युनिकेशन वो आया था, एक्सपेक्टेशन। सर आपकी पार्टी की कम्युनिकेशंस के बहुत ज्यादा मसाइल हैं। सियासतदानों में हमेशा इस तरह होते हैं। नहीं सर, और किसी पार्टी आपके लेवल पे नहीं करती। वो देखे नौशीन साहिबा भी हंस पड़ी हैं आपकी बात सुन के। हमारी पार्टी में ये है कि हमारी पार्टी इट्स अ ह्यूज पार्टी, तो उसमें ऑब्वियसली आगे पीछे चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन कमिंग बैक टू दिस GHQ इशू, शायद बताया ये गया था कि कोई एक बंदा जो है उसने अटेम्प्ट किया है GHQ पे। हर किस्म की दहशतगर्दी, वो अफवाज के ख़िलाफ़ हो, वो सिविलियंस के ख़िलाफ़ हो, वो किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ हो। आज हमसे पहले PMLN, उससे पहले पीपल्स पार्टी, आगे पता नहीं कौन, और वो अगर कहीं पे भी हो, KP में हो, पंजाब में हो, सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो, AJK में हो, वो भी फ्रेश केसेस हैं, रावलाकोट एंड ऑल, हम उसकी मजम्मत करते हैं। हम किसी भी दहशतगर्द सोच के या वाक़ये के जो है वो मजम्मत भी करते हैं, और ऐसी हमारे PTI में प्रोटेस्ट होते हैं। हम जो हैं कुछ चीज़ों में जज्बाती हैं, लेकिन हमने कभी जो है, और ये क्लियर है कि जी हमने कभी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, बिल्कुल ठीक, और ना ही हम ऐसी चीज़ों को कंडोन करते हैं। और ये वाक़या जो हुआ है इसकी आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कि मैं रूस में हूँ और पर्चा मुझ पे यहाँ पे कटे, इस तरह नहीं, प्रॉपर फ्री एंड फेयर। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक।